खुलुमका कक्टमा परिवो अमृता देबबर्मा तिनिनि कक्टमा बुबाग रखुंखा तिनिनि सिमे हाकतर गनांगै बीबीजी रामजी सामुंगो फेनांग जाखा हास्टेव विधानसभानि फिल्ड डक चिथाम संसमा साल पालाय जाखा दिल्लीव केंद्रनि लाहार रोकामं मंत्री बाय हास्टे मंत्री अक्रानि कगलाम फाइने आगस्ट तालना नरसिंहनि हायं रुकसा क्रिकेट स्टेडियमनि सामुं फायानो वर्ल्ड कप फुटबल तिनी इंग्लैंड कंगो ते बेल्जियम सेनेगल केबंगि थंगानो ताबो कक्टमा शुक्रबार हाकतर कामिनी रांगथंगते सामंगनि सेबसाबा कतर स्लाइमंग तुबै पहिला जुलाइनि सिमे विकसित भारत ग्यारेंटी फर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 कताल केरं फिनजाका अ कताल तांगबेख्रेब कामिना आजीमुंगतै तांगरांनो रगै सामंग मानथक रिथानि कायसा कताल मलचेंगजाखा कायसा कक्टम नायबादि जुलाई साल पुलियानि सिमी हाकतनि जतो कामियाम चयो विकसित भारत ग्यारेंटी फर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 एबा बीबीजी रामजी केरं फिनजाखा ओ बीबीजी रामजीनि बिसिंते रांथं बिसिथगै सालसारा 25 नि सामुनि सेब स्राय खलायजाखा 2026 रां बिसिवो खक चुकुचि बासाय दकरा चुकुचिनि रजाक रां बाक नखबै कताल ओ बेखरे बिसि 20 कसाम एमजीएन रेगानो सलायै फिनजाखा अबुनि नाहार मंखा कामी आमचयो तांगै चामुं ताई सामुं मानथक मुंनो ताइबो फानकरा खायमुं बीबीजी रामजी तिननि सिमी फिनजाकमा बाय अबनो लाइबोमानि माइलस्टोन हनै खरसाखा केन्द्रनि कामी हामक्रे मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया वो पोस्ट काइसो बोसाका ओ केरं हाकतनि रासाय कामिनि सामुं तांनाय रकनि बायथां बरमताय कातिजाक तांगै चामुंनो स्राय खलायथानि काइसा कताल बुचाबनो चेंगै रेखा ओ याप्रिनि मानमारिनो तुये खाचंगमानि ककनो खुरसावै शिवराज सिंह चौहान साका अबनि बिसिंतै कामिओ कताल सामुनि सेब अंगानो कराक मानै सिनामुं बांगानो ब्रिरकनि फान ताइपो बांगानो ताइ बायथं सुकजाक भारतनि कामि नाहारमुं कुबै अंथानि कताल दमों मानानो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। कताल ओ केरंगो कामियाम चयो सामुनि सेब साबो ताइबो जुदा जुदा नांगकमनि हदा नाय मुथां मानजुखा खरकसा बरक सामुनि बागै कय सामुं मानि हनके ब तांगकरं बाता माननाय खनै जंजागानो अबहायकेनो सामुं रानि लेरखा हनके सामुं तांनाय रक लेरमानि तांरां माननो ताइबो सालचिबानि गोबां लेरखा हनके करंजाक सामुं तांनायनो करंजाक रांबाय बाक्सा रां बुसानो खबै रां सुनानि रायदाबो नारुकजाखा कामी आमचिनि तांगै चामुं ताइ सामुं सेबनि ओ कताल केरंनो कितिंगै त्रिपुरानो खबै हाकतर गनांगैनो कतालके खाजामुं आचाइखा ओ केरंबाय हासनि सुबा मुं मानजाक तंगसं बर रकबो जानिजे सिमुनि ककनो रमिति साका सेंट्रल गवर्नमेंट এখন যে 100 রেগাতে 125 দিনের বিলটা পেশ করছে এতে আমাদের গরিব মানুষ যারা আছি রেগার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেক উপকৃত হব এর জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই পাবুক যে বিবি রামজি চালু উংমানি বাগয় সাধারণ মানুষ যতন উপকার রংখা তাই চুং প্রধানমন্ত্রী ন হামবাইয়া ফারো তিনি চুং যতন বন হামবাই মারিও চুং রেগা মুজুরিব বাংখা গ্রাম উন্নতি উংনাই তাই বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট উংনাই আবনি বাগয় চুং প্রধানমন্ত্রী ন ধন্যবাদ রিও दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।
Bubagra rogni Molpai Territorial Council aboni ulona Haste Bidansabha Sangsajak mane aboni rogi tini Haste Bidansabha ni field dog sitham sangsama sal palaijakha aboni rogi tini Bidansabha ni lobby o samriddhi ঐতিহ্য দৃঢ় অঙ্গীকার উজ্জ্বল আগামী মুঙ্গিক পান্দা কাইসা সংসাজাখা পান্দাও হাস্টেপা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালু কেবেংনে বদলনে অজমা জিতেন্দ্র চৌধুরী পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ খোকপাং রামপদ জমাতিয়া বিধানসভা নে সচিব একে নাথ পদ্মশ্রী শকট মানজা কক Rubai Kring Norris Chandra the Burmana Kobai, Kubuni Montri, Emelete Luko Adangshong Tongmani, Pandao Luko Rajani Judaku Korhini Bidan Shoban Nankumate Laiboma Ruksak Samong Romitisaka, Aboni Logilogi Triplanit Ring Tek Hazak Kerong Laibomani Juda Bishop no Boromujo Klaka, Pandao Hastepa Shaka, Bidan Shoba Anka Luko Rajani Nokutar, Aro Lukurona Korangtisanani Sebdo, Oshalo, Podusri Sokat Manjak Norris Chandra the Burmana Borom Yaparzaka, Abonokari Hastine Agine Kukpangte, Kukpang Yaksu Rongno Borom Yaparzaka, Shalona rogai thui rima sibirte bo phangkai mong pandabo songsajakha is not merely a procedural gathering, it is a sacred congregation where the voices of the voiceless find expression. It is here that the budget is scrutinized not just as a financial document, but as a reflection of our collective consciousness. It is here that we decide how to allocate resources to ensure that Antyodaya, the upliftment of the lost person, remains our guiding principle. I am deeply heartened to see that today's program includes a tree plantation drive and a blood donation camp. There are not mere symbolic gestures. They are profound expressions of our commitment to life and to the future. রাজ্যটাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে উনি আরও সমৃদ্ধ সাজেশন দেবেন এই আশা রাখি। যেমনি আজকে এখানে উপস্থিত নরেন্দ্র বর্মাজি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত আমাদের বিধানসভার কর্মী শুধু তাই নয়, উনি সমাজেরও একান্ত মানে খুবই এফেক্টিভ সমাজেরও। বিধানসভার দীর্ঘ পথ চলার সাফল্যতা মর্যাদা গৌরবকে একত্র ধারণ করে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিধানসভার যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাংবিধানিক আদর্শ এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে আসছে। এই বিধানসভাকে সত্যিকারেরই জনগণের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই স্তরে আসার জন্য যারা লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন, ঘাম দিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে স্মরণ করছি। Olaigo mana ceri nani thangkakai sugnungo goban ma o hasteni kaham bab sanamti saniwo tipre bidan sobawono joto pogla mungoi koksam hajar jini bisingo goban ma phelai mani tongman ahibano जों विधानसभा अनेक पक्ष सालायो आहिपानो चिनि बिसिंगो खालायमानि मारि जों नुजाखा
त्रिपुरा हासिनी बसंग लाहार हामक्राइनि जुदा जुदा बोखांनोतै तिनि दिल्ली कतालै केन्द्रनि लाहार रोकामुं तै लाहार कतर मन्त्री नितिन गडकरी बै शुक्रबार कगलाम सालाकिया हास्टेनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा पान्दावा हास्टेनि तांजागि तंमाने बसंग लाहार तांबतांनि सामंग दवै पाइरिनानि लाहार रंनो नामसक नाइचेर मुं स्राय स्राय ख्लाइना तै हास्टेनि बिसिं तै फातार हास्टेबे लाहार मानजुमुंनि सेपनो तै बकरा ख्लाइनानि कताल तांबतांनि याप्रिना हानानि कगबो सालायजाखा पान्दानि पुइलाव मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा हास्टेवा बसंग लाहारनि फुवार मुं नैसाय चिब्रि बिसिनि सारा चुकु चिसाल किलोमीटर बांगै नैसाय नैसिदाव बिसिव चुकुरा 93 किलोमीटर ख्लाइमा बाय केन्द्रनि मन्त्री नितिन गडकरीनो खाका हामथाय हामबाय याफारका पान्दाव तांबतां जरानि बिसिं बायतां ख्लाइतानि किसासों नांमानि कक्साब नाहारजाका वातनि जराव तिलमानि ते कामी आनसायो हाकु आकमानि जोंजालनो हलिरिना बागै बसंग लाहारगो नामसक ड्रेननि सेपते रिटेनिं वाल स्नामनानि साको फान्दिका मन्त्रकरा भारतीय जनसंघनि संस्थापक भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि फिल सारा नैसिबा आसिमा बिसिनो रगै तिनि कैलाशहरनि बीजेपी तांफां रंनि पान्दा काइसा संसजाका हांकर हाबानंनि कन्फारेन्स हरो संसजाक पान्दाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि लांमा सामुं हुमंगथाय तंमंनि कक्थ मांगपिलि फुनुकजाका पान्दाव हास्टे बीजेपीनि तांकरा रतन घोष हास्टे वाको बोर्डनि चेयरमैन मबशर आली बदले हांकर कासको बिमल कर आकर्षण तंगमानि हास्टे कासको याकसु तापस भट्टाचार्य शाखा फाइने जुलाई 10 सालमारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि आसिमा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान दिवस है और जन्म दिवस है, इसमें जो 15 दिन का दिन है, इसमें हर साल हम बहुत सारे कार्यक्रम लेते हैं। हमारा सेंट्रल कमेटी की तरफ से कार्यक्रम भेजता है। सभी देश में ये कार्यक्रम होता है और बहुत सारे कार्यक्रम है। बलिदान दिवस हो गया 23 जून और वृक्षारोपण है। स्टूडेंट्स को लेके यूनिवर्सिटी और कॉलेज का स्टूडेंट्स को लेके कन्वेंशन होगा। ये बहुत सारे कार्यक्रम है और किसी जगह में शहर में पार्क या सड़क का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम में नामकरण करने का विषय है। तिनी बसंग सागनानि करंसाल गुमते हांकर जुदा जुदा सामुं बोतांनि बिसिंते असालनो पालायजाखा गुमते हांकर साखामनागो सागनानि करंदो तंखर मोथांनानि कक बितिरिवै बुफां बोसा कायमानि पादो मानजाखा साखामनग गानाव जुदा जुदा बुफां बोसा काय गोख्रां तनाव नांमानि ककनो रमैति साखा गुबुननि फाइसिं उदयपुरनि त्रिपुरा सुन्दरी बखास्रे साखामनगबो बरमनि बिसिंते बसंग सागनाय करंसाल पालायजाखा पान्दनो कितिंतै साखामनगो सागनाय करंदो बेमार गोनांतै बरमनि नुखुनि बरमनो बोथायते गते बागजाखा पान्दो बखास्रे साखाम तांफां डॉक्टर जय देव बर्मा गुमते हांकर साखामनानि मेडिकल सुपार डॉक्टर काजल दास साखनानि करंकुक डॉक्टर विश्वजित पालनो खोबै कुबुनि सायनाय करंतै साखाम सेबग्रक तंमानि বিধান চন্দ্র রায়ের আজকে জন্ম এবং মৃত্যুবার্ষিকী। উনি মহান চিকিৎসক ছিলেন। ওনার আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলছি এবং আমরা মানুষের সেবায় আমরা আমাদের উৎসর্গ আমাদের সবাই মানুষের সেবায় কাজ করে যাব এবং পাশাপাশি আমাদের বিশ্বাস এবং ভরসা আরও জাগিয়ে তুলব যাতে तिनी और रांग बिसिने एसे हामक्राय बेदिंनो पुइला हास्टे बेरेमनि नाइसिमना पान्दा संसजाखा हास्टे हापांनि नारवाय तंग्रा थैसुना तरिव संसजाक पान्दनो तै दुलखा बेदिंनि मन्त्री सुदांशु दास बसाखा और रांग बिसिने बाजेतो चंगजाक हामक्रायनि सामुरक दवै पायरिमा लगी लगी थानै नैसिबा नैसिदक रांग बिसिने मानमारिते बिएल रंनो तै कगलाम सालायजाखा एसे हामक्राय बसंनो लुकरंनो रां थंग करा ख्लायना बागै जुदा जुदा हापांनि तांबतां रंनो सयके बायतां ख्लायनानि साकावबो फानरखा पान्दाव बेदिंनि सयसिबनो खोबे हास्टे गोनांनो बेदिंनि तांफांरबो तंमाने স্টেট লেভেল ফার্স্ট রিভিউ মিটিং হচ্ছে 2000 সরকারের পক্ষ থেকে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বা আমরাও যে দপ্তরের পক্ষ থেকে যে সমস্ত টার্গেট রেখেছি সেগুলিকে কত দ্রুত মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে পারি, আমরা যেন 100% স্যাচুরেশন মোডে নিয়ে যেতে পারি, এই বিষয়ের উপর একটা রূপরেখা তৈরি হবে। कामिनी रांथंनो करा ख्लायना नाहारे मालमाता हामकाय बेदक चयावै सामुं ताङै तंगते असमंनि मानमारि हिनै ताबु त्रिपुराव दुतै मुइहान मानथोग रिथानि सालसे सालका आमसानि बिसिं उलसा थाइ तंगो आबुनि कारै तक्ति मानथोग रिथानि सालसे सालका आमसानि बिसिं पुइलातै हाकोतनि बिसिंगो हास्ते उलचार थायो तंगो तिनि कक्साबनगो कक्टमा थुमनारंनि थुमा नैसाय नैसिदक रां बिसिनि बेदकनि मानमारिनो चेरि नाय अकक्न शाखा मालमाता हामक्राय मन्त्री सुदांशु दास बतेबो शाखा मालमातानि साक नायमंतै साखानि सेब्रिना बागै खरक ब्रेरा बाचि रासे रां सबाई
Ketal tebo khung bachi mini mobile battery unit paijagana abo daktino khlaijagana aboni logi bedengni kubon hamkrani tangbatangni sepsapne koknombo shukrobai shaka Pandao bedengni sheshub Dipadi Nair Dagifang Neeraj Kumar Chanchal akosong tongmani 2.5 to 3 lakhs লিটার আমরা বর্তমানে তিনটা একটা তো অলরেডি চালু আছে আরো দুইটা একটা কুমারঘাট এবং আরেকটা উদয়পুর আমাদের রাজ্যে আগে যেখানে 2.47 লাখ মেট্রিক টন মিল্কের প্রোডাকশন ছিল সেটা বর্তমানে বেড়ে 2.63 লাখ মেট্রিক টন মিল্ক আমাদের কিন্তু প্রোডাকশন হয়েছে ইন দ্য ইয়ার অফ 24-25 এই বছরে আমাদের বিশ্বাস এটা আরো বাড়বে লাস্ট ইয়ারের সাথে কম্পেয়ার করলে দ্যাট ইজ 6.5% কিন্তু গ্রোথ আমাদের এসেছে নাও কামিং টু দা এগ এখানে আমি একটা বলে দিচ্ছি এগে যাওয়ার আগে মিল্কের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য সিজিএম আমাদের একটা স্কিম আছে কাপ ব্রুথ এন্ড মিল্ক সেখানে আমরা 8000 বেনিফিশিয়ারি এই যে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন যাদের করিয়ে আমরা কাপ বোন করছি তাদেরকে 8000 বেনিফিশিয়ারিকে 4800 টাকা করে আমরা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিচ্ছি কিসের জন্য 3 মাস থেকে 12 মাস বয়স পর্যন্ত তাদের জন্য নিউট্রিশনাল সাপোর্ট তারা দিতে পারে তার জন্য আমরা সেই টাকাটা দিচ্ছি Japanni মন্ত্রী বখরক সানায়া টাকাইছে সালথামনে ভারত বেরে মুনি বাগে তিনি সানজাও দিল্লি কতালৰ শক পায়না অম মন্ত্রী বখরক টাকাইছিনে পুলা ভারত বেরে মুংগানা বখনা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি বাই ফিল চিসার ভারত জাপান বিশিনে কুচক বেরনে পান্দাও মানজাগানা ভারতে জাপানি বিশিন কুসুং বিশিনে হুকুম সালাইমতে ইয়কমু লুকুরাজ্যতে কেরং নাইকুলমনি সাকো বরমরে মাহাই जुदा बखाको कदक जरा रोमै बायब सारिना हालक तंमाने जापान भारत ओलब्रे कतरको रां बक्सिनाय नैसाय बिसिनि एप्रिल नि सिमिन नैसाय नैसोदक बिसिनि मार्च नि बिसंग 40.3 बिलियन डॉलर रां बक्सिनखा हुकुमनि सुबा मुंगो बकिरंनो कराकनो तंगो जापानी रक योग प्राणायामन न खबै भारतनि हुकुमनि फाइसिन खा सतन मुं फुनुका ते बुद्ध तंगथाते हुकुमनि बिसिंते करंजाक तंगो मेलागरनि हुकुमरक सजग रथ यात्रा तेरनो रगै तेवनिवै तिनि कायसा नाइकल फांनि बखाक्ते तियार ख्लाइमं पान्दा संसजाखा मेलागर आवलि नाइमथने कन्फरेन्स हल संसजाक पान्दाव बानिग्न तंकसांके पाइरिना बाके कमिटि बो सनामजाखा आवलि नाइमथने चेयरपर्सन अनामिका गोसपाल रायनि तैजुलमा बाय संसजाक पान्दाव सुनामरा बखास्ते तांफां राजुदेव जुदा बेदिंनि तांफांतै लुको आदंसं तंमाने बखास्ते तांफां शाखा फाइने जुलाइ सिबा सालमारिव सालसि सालका आमसाइनि कतरकुक अरत बानिक चेंगजागानो जुलाइ 23 सालमारि रड किफिल जरा अ बानिक तंगानो बानिगो नाइमाथांनि बागै सीसीटीवी नाइचमुं नांगमासक पुलिस देसार स्वेच्छासेवक ते ट्राफिक पुलिस रको तंगानो यांगो बखास्तेवा हाबां नाइकल फांनि बखाक्ति साखलाइजाक रायजनो रगै रड सलामनानि दागिमुं रुजाखा हेनि शाखा बखास्ते तांफा কোনো পুরানো বই ছাপা কালির বই দিয়ে কোনো রকম খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা যাবে না যে কোনো পুরো সাব ডিভিশন যেখানেই রথের মেলা হোক না কেন সেটার জন্য আগাম অনুমতি নিতে হবে কোনোভাবেই রথ এমন কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি করা যাবে না সেটা তড়িৎ আকর্ষণ করে প্রত্যেক রথ কমিটি মেলা কমিটি বা যারা রথযাত্রা করেন তারা যেন অতি অবশ্যই উপযুক্ত ফরম্যাটে এসডিএম এর কাছে দরখাস্ত করেন আমরা যথাসময়ে পারমিশন দেওয়ার ব্যবস্থা করব फाइने आगस्टले बिसिं नरसिंहरा हायं क्रिकेट स्टेडियम तांजागै तमा सामुं पायनो दिने कक्टमा थुमनारे उनथुमो खाचंमाने कक्टन शाखा हास्टे क्रिकेट एसोसिएशन नि कास्कु तपन लोत पान्दाव कास्कु शाखा स्टेडियम नि सामुं दवै तांजागै तंगो दाक्तिके सामुं पायरेना बागै एसोसिएशन शाखथारि तंगो हिनि बो शाखा कक्टम पान्दाव मथानि सचिव सुब्रत देव तंगमाने প্রিমিয়ার লিগ করতে যেটা কনস্ট্রাকশন এজেন্সি আমাদেরকে এশিওর করেছে এবং এই এশিওরেন্সটা আগের মতো একটা ইমপ্র্যাকটিক্যাল এশিওরেন্সও না এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল এশিওরেন্স দিয়েছে তো প্র্যাকটিক্যাল এশিওরেন্সও হয়তো 1-1.5 মাস ফেল করতে পারে একটু সময় লাগতে পারে এর বেশি এটা ডেভিয়েট করার কোনো সম্ভাবনা অ্যাজ অন ডেট আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না আপনারাও সামনে আছেন আপনারাও মিলিয়ে নিলে দেখতে পাবেন এটার মধ্যে খুব একটা চান্স নেই ডেভিয়েট করা সুতরাং আমরা पाटनी सनामजक तंखर किसिं माने सनामै खरक चिनि बुरि र काहा मानमारि लाम सनामका सालग्रा हांखने रिसमुक ब्लक नि सेनपाराने खा सतनमुं बुरि रंनो तै कायसा कक्थुम नायबेदि
भारत बांग्लादेश आरि नांजाक सालग्रा हांखनि रिसमो ब्लकनि कृष्णनगर गामि पञ्चायत खबजाक सेनपारा जरा कासेव अरनि खरकचिनि ब्रिरक नुखुंनि सामुगो सिमिनो कबुलजाक तंमानि मन्त्रि बखरनि बुकाल फर लोकाल कबक मुंनो याचागे ताइ बाइथांनि मुचुमा फान्ताइ सामुं क्राकनो बथमा सनमै बरक ताबुक मानमारि गोनां तांक्राक ओङै बाजाखा नैसासिबा बिसो नेर एनएफसी बुरि बदल संसावै त्रिपुरा तांचामुं मिशननि चुबा चुबाय बेंकनि सिमि खक्सा रासाय रां लागायनावै बरकनि लाम हिमुं चेंखा पुलाव चिकन के चेंजाक ओ या प्रिताबक जयावै आज मुंनि कायसा मानमारि गोनां तांबतांगो स्लाइजाखा हनै त्रिपुरा कामि तांचामुं मिशननि तांफां प्रसन्नजित मजुमदार शाखा দিদিরা 2025-এ ট্রেনিং পেয়েছিল আমরা টিআরএম এর সহায়তায় ট্রেনিং করেছি ট্রেনিং এর পরে দিদিরা লোন নিয়েছে এসএসজি হয়ে লোন নেওয়ার পরে দিদিরা কাজ শুরু করেছে কাজ শুরু করে এখন মোটামুটি আপনারা তারা 20 থেকে 25,000 টাকা মান্থলি এভারেজ তারা ইনকাম জেনারেট করছে खरकचिनि ओ बतल पात बाय तंखनि किसिं दाल बिदाल नाथतक मानै खुनैसना मितंग शॉपिंग बैग ब्री रकनि हैंड बैग टिफिन बैग नॉन ओवन बैग रि तनिजाकनि बैग गांथि तनिजाकनि बॉक्स फाइल कबरनो खबै ताइबो दाल बिदाल याक रबाय ताबक बरकनि याक बाय स्नामजागै तंग जतो मानैयो नाथतक बुमल ताइ काहाम दालनि मारि तंग तंखनि किसिं ओ मानैनि हातिउबो नांमा तंग ताइ अबनि सिमि आजि मुंबो काहामनो उंगै तंग हनै बदलनि आदं जुगसं साका আমরা সবাই এনএফসি সদস্য আমার 2025-এ এই জুট ব্যাগের ফাইল কভারের প্রশিক্ষণ নিয়েছি টিআরএলএম থেকে নিয়ে আমরা সবাই এই কাজটা শুরু করেছি এতে আমরা আমাদের মানে সরকার যে আমাদেরকে উপকার করেছে এটা আমরা অনেক উপকার পেয়েছি এবং অনেক ধন্যবাদ জানাই ওদেরকে टीआरएलएम की सहायता से हमको मिला और हमारे ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट में और ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में हम सेल करते हैं ओ मानमारि खरकचिनि ब्रिरकनि सिमिया फेबा अबो आरि नांजा खुंसा कामिनि बाइथां पुइतुनि कथमा सेपसाप फरमुंताइ कतर मुचमा फानतंखे चिकन याप्रिबो कतर मानमारिनि लामफुनगै मानो आबुनि कथां फुनक मानिनो ओङै बासाखा सेनपारानि ओ बाइथां सुकजाक ब्रिरक गुबुन ब्रिरकनबो बाइथां सुकजाक ngani लामफुनगै दङ ऋषमुखनि सिमि अर्णब चक्रवर्तीनि कक्थुम दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा एजीएम सिते जीबीपी शाखा दंनि शाखनानि रंनो प्राइवेट प्रैक्टिस मथाकमनो तै लुकुरंनो लामा कररि तंगो लुकुरंनो लामा करायो तंगने कबका हास्ते बीजेपी ने खुपां सुब्रत चक्रवर्ती तिनि बदलने हावनो कत्र कक्टमा थुमना रंनो थुम ब कक्न शाखा ब शाखा एजीएम सिते जीबीपी शाखा दंनि सेपसाप हामक्रैना नाहारै तै मेडिकल रोंस्रंनाय रंनो काहाम मारिनि रों रेना नाहारै हापांने अचापमुं ब शाखा अ जरानि बिसिं हास्ते हापां अ कतर रेफालर शाखा नकनि तांबेख्रेबने हामख्राय सामुं ताङै तंगो आबनकारि त्रिपुरा गभर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन तै एजीएमसी ने टीचर्स फोरम बाय कोकलाम सालेमानि उलनो हापां अककसाप नाहारो आबनि लगे लगे प्राइवेट प्रैक्टिस खलाय शाक नायकरंग रंगनो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बेसिक राव नैसि बांग्रि जाखा बतेब शाखा बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश न खबै किसासक हास्टेव हापांनि शाक नायकरंग रंगनो प्राइवेट प्रैक्टिस मथाक जाक्तंगो नैसाय निसिबा बिशुआ एम्स नि डायरेक्टर त्रिपुरा बेरेमंगो फाय एजीएमसी न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खलायना नाहारै शाक नायकरंग रंगनि प्राइवेट प्रैक्टिस मथाकना सामानि हिने सायखनारिका खुपां पांडाव तांक्रा मिहिर सरकारी मीडिया इंचार्ज सुनील सरकार আকর্ষণ তংমানে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একটি মেডিকেল হাব হিসেবে গোটা দেশের মধ্যে পরিগণিত হবে একটি সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন গত 22 জুন তার লক্ষ্য কি ছিল যাতে করে এজিএমসি এবং জিবিপির যে ক্লাস চলে যে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন সেটাকে আরো বেশি কি করে ফলপ্রসূ করা যায় এর বিষয় কি ছিল যারা এজিএমসি এবং জিবিপি মেডিকেল কলেজে যারা রয়েছেন জিবিপি হসপিটালে যারা রয়েছেন এজিএমসি মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হসপিটাল এখানে যারা রয়েছেন ফ্যাকাল্টি বা ডক্টরস ওনারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না এটা ছিল রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে শুধুমাত্র কোনো কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি সেটা একেবারেই নয় উদ্দেশ্যটা
भारत केसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी ने आसाम बेसिनो रगै सालसे हांकर धर्मनगर विवेकानंद भवन बीजेपी ने हांकर बेरमो सामुं तांनो रोंनो पांदा कासा खलाइजाखा पांदाव हास्ते बीजेपी ने कासको याक्रो तापस भट्टाचार्य तांक्रा रतन घोष बीजेपी ने हांकर कासको काजल कुमार दास एमएलए जादव लालनाथ आकर्षण तंगमाने पांदाव हास्ते बीजेपी ने कासको याक्रो तापस भट्टाचार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी ने नाइथातक लांगमा तंगमुं तै थोंरोंनि लांगमानो रमिति साका वर्ल्ड कप फुटबल आइवरी बोस्टन नैसा गोल बाय मैचने प्री क्वार्टर फाइनल फाइनल जुलाई बा सालमारो ब्राजिल बाय केबंगै थंगानो नरवे बीसी नैथिसानि उलो वर्ल्ड कप नि नॉकआउट हलन नुसारा काहामकेनो थंगै फुनुका आबोनि भाइसिं न्यू जार्सी स्टेडियम स्वीडन थामसा गोल बाय मैचने पाइथक चिदोको थंगनानि स्राय स्राय खलायका फ्रांस फरासी कैप्टन एम्बापीनि काइनि गोल बाय वर्ल्ड कप बिनि गोलनि मारि काइथि साल सौइया फाइनल जुलाई ब्रिज हालमारिओ प्री क्वार्टर फाइनल पेरागुए बाय केबंगै थंगानो फ्रांस हियाबा वर्ल्ड कप फुटबल काइचि चुको गोल जुवै जुदाको खुनुमारि इस्लामका अर्जेन्टिना बदलनि कैप्टन लियोनेल मेसी यांगो फान खुनुगै बातेमुगो युकुडरनियो नैबुकसा गोल बाय मैचने उलनि बेरमो थंनानि गसिमु मानका मेक्सिको गदक ब्रिसि बिसिनि उलो मेक्सिको वर्ल्ड कप फुटबल अ बातेमुगै बागै गसिमु मानका गुबुननि फाइसिं तिनि हरनि नॉकआउट इंग्लैंड बाय डीआर कंगो तै बेल्जियम बाय सेनेगल केबंगै थंगानो कोक्टमा पाइननि सिगां कोक्टमा बुबाग्रक ताबैसा सापिरो दिनैनि सिमे हाकतर गोनाङै बीबीजी रामजी सामुङो फिनजाखा हास्टेव विधानसभानि फिल्ड डग सिथाम संसमा साल पालायजाखा दिल्लीवा केन्द्रनि लाहार रोकाम मंत्री बाय हास्टे मन्त्रकरानि कगला फाइने आगस्ट आलोना नरसिंहना हायुं रुजदा क्रिकेट स्टेडियमनि सामुं पायानो वर्ल्ड कप फुटबल दिनै इंग्लैंड कंगो तै बेल्जियम सेनेगल केबंगै थंगानो दिनैनि कबर कक्टमा आसिकनो जतनो हरकाहाम